Salamat. Today we are going to learn about verb to be. ኣብ እንግሊዝኛ ካብዞም መሰረታዊ ዝኾኑ ትምህርታት ሓደ it's all about verb to be. So verb to be ማለት ናብ ምዃን ግስ ማለት እዩ. So ለኾነ ነገር እየ፣ እዩ፣ እያ፣ ኢና፣ እያት፣ እዮም ልማል we are going to use verb to be. So the verb to be's are is, am, are. Right? So ሰለስቲኦም እዚኦም verb to be ይባሉ. Is, am, and are. Am ልወስዱ I. So I am ኢና ንብል ማለት እዩ። ኣነ እየ. Right? Is ልወስዱ ንመን እዮም? He, she, it. So he is እሱ እዩ, she is እሳ እያ, it is እሱ ንዞም ነገራት እዮም ንለና ማለት እዩ or እዩ. Right? are ልወስዱ ንመን እዮም? We, you, and they. እዚኦም ሰለስቲኦም are ይወስዱ. We are ተልኹም ንሕና ኢና, you are ንስኻትኩም ኢኹም ንስኺ ኢኺ ንስኻ ኢኻ, they are ንሳቶም እዮም ንለና ማለት እዩ. Is that clear? All right. How about past tense ትኾን ተለኹ? ላ ሕሉፍ ንቕይሮም ተለና እንታይ ይኾን ሎ ማለት እዩ? So is ላው ይቕየር was ይኾን ሎ ማለት እዩ. So እሱ እዩ ስወኒ he is እሱ እዩ. እሱ ነይሩኻ he was ይኾን ሎ ማለት እዩ. he was. She is ንሳ እያ, she was ንሳ ነይራ. it let the same ይኾን ሎ ማለት እዩ. What about I ኸ? I am ማለት ኣነ እየ, ኣነ ነይረ ስተሉ I was ንለና ማለት እዩ. ኣነ ነይረ. Right? Good. We are ንሕና ኢና ስተሉ we are. Nice. نحنا نيرنا. So are لا يتغير were. لا were يغير لو ماتيو. So we were مالت نحنا نيرنا ماتيو. You were نسخاتكم نيرخم نسخي نيرخي نسخا نيرخا. They were نساتهم نيرو مالتيو. So is this simplified مقار بسنتنس نرأيو. لأنت أنا حقوسي استولو. أنا حقوسي المال. I am happy. I'm happy. Good. أنا حقوس نيرة استولو. حقوسي نيرة. So I'm لا يتغيرنا نيرنا. Was. I was happy نلنا ماتيو. I was happy. Good. What about إسا حقوستي أسوني? She is happy. She's happy. All right. What about حقوستي أنا راسا? So is لا يغير له was. She was happy. نلنا ماتي. She was happy. Good. So what about نسخاتكم حقوساتكم استولنا؟ خزي. نسخاتكم حقوساتكم. You are happy. نلنا ماتي. So you are happy نلنا نسخة حقوسيخا نسخة حقوستيخي نسخاتكم حقوساتكم. سأبنا حالتنا يوتيوب فيديو ريخم تخونكم you سلسة ترجمينيوا نسخي نسخة وين دقنا نسخاتكم مالتيو. نسأل عذر تخونتلو نسخة مالتيو بس عذر تخونتلو بلورالنا تخونتلو نسخاتهم كله مالت. So أوزي you are happy مالت نسخة حقوستيخي you are happy مالت نسخة حقوسيخا you are happy مالت نسخاتهم حقوساتكم مالتيو. So now أوزي لا حلف نغيره. So لا حلف نغير ثاني نقوله are تاي لكم نيرة لا were يغير were. So تايخون له you were happy نسخة حقوس نيرخا كله مالتيو. Alright. Now تأكل حتى نحتت. So verb to be حتى نحتت لنا verb to be لا قرميت مثله مالت. So I am تنيرو تايخون له am I تلهم مالت. So أنا حقوس يستورني I'm happy. Good. أنا حقوس دي المال the am لا قرميتهم صوامو مس I بوتاتك أيروا. So am I happy يخون له مالت. Am I happy يخون له. Right. Now she is happy استورني she is happy. Good. حقوس دي أنسا question mark. حقوس دي is she happy يخون له مالت. Is she happy. نحن حقوساتنا استولو we are happy. We are happy. Good.
أنحنا حجوسات دينا سولو أنحنا حجوسات دينا are we happy هون ماتي are we happy are we happy question mark good so verb to be حتى لنا ملسو خلت response خلت عند مرستات كلنا خليه short response وإننا long response so لمثالي I'm happy لنيرة am I happy لعلي تي الله أنا حجوس ديه قلت له هو حجوسي أنا سولو خلت من قدنينا لحد من قد خنت له yes I am yes I am لنا ماتي لحنا نحود لنخا yes I am happy لنا ماتي I'm happy am I happy yes I'm happy هو حجوسي تقول ماتي good we are happy يرقم ليهم are we happy أنا حجوس هدينا سمعت لي are we happy ها yes we are yes we are نحلي خلنا no we are not لنا ماتي no حتى خوينخا are we happy تقولوا ملاكم yes we are happy وإننا نحلي خلنا no we are not happy لنا ماتي إيش خذ كومنت مرسلي مرسي حتى حاسكم عاطين so نسح جوستي أستورني نسح جوستي أولني كاو حتى لي نسح جوستي ديا ولو كاو ملس هو حجوستي بخلتي من قدي بحاطيرنا بنوح من قدي خلنا ما عادي so short response لنا يو yes I am مالتيو long response خنت له yes I am happy خلنا ما عادي short response بنوت خنت له no I'm not خلنا long response بنوت خنت له no I'm not happy نلنا ما عادي so زي حتصر فيديو نا يوتيوب channel يا يوتيوب channelنا كعب سلالو subscribe مقارنة ترسل عرفتكم له share غيركم مفعلتنا لكم thank you so much see you next time